Chemical properties of alkene. Okay, untuk alkene kita cuma ada dua, iaitu combustion dengan satu lagi adalah substitution reaction. Tapi untuk alkene kita ada 7. Okay, ada 7 chemical properties dia. So chemical properties, chemical reaction akan berlaku pada carbon-carbon double bond tu. Okay, sebab alkene ada carbon-carbon double bond. So dia kata chemically more reactive than alkane. So alkane ni cuma ada 2, tapi alkene ada 7. Kenapa? Sebab dia kata more reactive. Kenapa more reactive? Sebab alkene, okay, dia kata present of carbon-carbon double bond. Alkene ada carbon-carbon double bond. Alkane cuma ada carbon single bond. So ini kita kata less reactive. Yang ada carbon-carbon double bond is more reactive. Okay. So for alkene, 7 chemical properties dia. The first one is combustion. Okay, combustion of alkene. Alkene is organic compound, so complete combustion for alkene will produce carbon dioxide and water. And then number 2 is will react. Ini kita panggil addition reaction. Addition. Okay, tindak balas penambahan. Okay, kalau alkane kita panggil substitution reaction. Tindak balas penukar gantian. Sebab dia tak ada double bond, so dia cuma substitute. Tapi sebab alkene ada double bond, so kita boleh tambah. So namanya addition reaction. Okay, so addition reaction first with hydrogen. Okay, and then with halogen, which is chlorine or bromine or iodine. And then hydrogen halide. Hydrogen halide, for example, hydrogen iodide, hydrogen chloride, hydrogen bromide. And then addition of water, and then the addition of adicified potassium manganate 7. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 addition reaction plus 1, so kita dah ada 6 reaction, chemical reaction. Okay, the 7th chemical reaction is polymerization. Okay, polymerization kita dah belajar chapter 9 last year. Chemical compound, chemical substance in industry. Okay, polymerization, polymer So nanti kita akan ulang semula lah. Okay, so ini 7 yang kita akan belajar. Okay, kita tengok yang pertama, combustion reaction. Okay, so combustion reaction, okay, oleh kerana alkene adalah organic compound, so dia kata alkene burn in excess oxygen, produce carbon dioxide and water. So ini example dia, ethene, okay, react with oxygen, produce carbon dioxide and water. Ini kalau in excess, okay, excess, okay, berlebihan. Okay, tapi kalau pembakarannya insufficient oksigen, maksudnya dengan oksigen yang tidak mencukupi, so mungkin dia akan ada carbon dioxide plus water. Okay, dia bercampur kat sini. So dia kata alkene di sini more sootier, lebih berjelaga, more sootier than alkane because have higher percentage of carbon in their molecule. Okay, dia kata alkane ni lebih berjelaga. Maksudnya kalau kita bakar dia, jelaga asap yang warna hitam tu untuk alkane ni lebih banyak. So dia kata more sootier than alkane because alkane have higher percentage of carbon molecule. So kalau kita nak banding the percentage of carbon, kita kena bandingkan yang bilangan atom carbon dia sama. For example, kita nak compare hexane dengan hexene. Tak boleh hexane dengan butene, tak boleh pentene dengan dekene, tak boleh pentane dekene tak boleh. So kita guna hexane. Kalau nak butane mesti dengan butene. So macam mana nak kira percentage of carbon in molecule of alkane and alkene? Okay, saya tulis kat atas ni lah. Okay, percentage of carbon in alkene, hexane dulu. Saya buat hexane. Hexane is formula of hexane is C6H14. Jadi percentage of carbon, sebab sini ada 6, so 6 times 12 over 6 times 12 plus hydrogen is 14 plus 1 times 100. So kita calculate berapa? Mana calculator? Okay,
72 plus 14 is 86. Okay, 72 over 86. So, kita akan dapat 83.72%. Okay, ini untuk hexane, alkane. So, kita kira pula untuk hexene. Okay, hexene, untuk hexene adalah C6H12. C6H12. So, 6 times 12 sama. Kat bawah ni adalah 6 times 12 plus 12 times 1 times 100. So, equal to 72 divided by, kita akan dapat 85.71%. Okay, so daripada ni kita dapati percentage of carbon in hexene, alkene, is higher than alkane. So sebab ni kita kata alkene is more sootier than alkane. Okay, because the percentage of carbon in their molecule is higher than alkane. Okay, so itu the first chemical reaction, combustion reaction. Okay, ni pun dia ada eksperimen dia. Nanti saya akan carilah kalau saya jumpa. Tak ada, kita tunggu buka sekolah baru kita buat eksperimen. Okay, so kita nak pergi addition reaction, tindak balas penambahan. Okay, so dia kata occur at double bond. Tindak balas penambahan ni akan berlaku pada double bond. Sebab kita tahu alkene ada carbon-carbon double bond. So akan ada addition reaction. Okay, dia unsaturated hydrocarbon kan. So double bond will convert into single bond. Maksudnya daripada double bond dia akan jadi single bond. So from alkene dia akan jadi alkane. Okay, dia akan bertukar. Okay, so kita akan tengok yang pertama, addition reaction of hydrogen. Okay, addition reaction of hydrogen, or we call as hydrogenation. Okay, hydrogenation. Okay, ni hydrogenation. Okay, addition reaction of hydrogen. Okay, catalytic hydrogenation, maksudnya dia ada mungkin. So what is the catalyst? Catalyst is nickel and then 180 degrees. So kat sini kita boleh tulis nickel 180 degrees. So ethene will become ethane. So used in manufacture of margarine. Okay, macam mana dia punya chemical structure? Kita tulis C double bond C H H H H. So dia kata addition reaction will occur at double bond. Okay, dia mesti berlaku pada double bond. So bila kita tambahkan dengan hydrogen, so apa berlaku di sini? So hydrogen is H2, so HH. Okay, and then bila tindak balas ni berlaku ada 180 degree nickel, so double bond ni akan putus. Double bond akan putus satu. So dia akan jadi begini. CH H, CH, H. Okay, so dua-dua carbon ni tak cukup satu ikatan. Tak ada, dia mesti for bond kan. So apa yang masuk dekat ikatan tu adalah hydrogen. So satu hydrogen masuk sini, satu lagi hydrogen masuk sini. Okay, so dia akan jadi daripada ini ethene. So dia akan convert to ethane. Okay, daripada ethene, so dia akan convert pada ethane. So this is the first this is the first addition reaction, which is hydrogenation or addition of hydrogen. Okay, next is addition of halogen. Okay, addition of halogen. Okay, nama dia halogenation. Kalau tadi hydrogenation, ini adalah halogenation. Okay, so dia punya eksperimen sebenarnya kita akan bubble the ethene gas through the solution of bromine in tetrachloromethane. Bromine ni kita larutkan dalam pelarut organik tetrachloromethane. Will produce 1,2-dibromoethane. Apa benda pula ni kan? So kita lukis dulu gambar dia. Okay, so macam tadi ini ethene CH. Saya suka lukis ni H. Okay, kita add dengan bromine. For example, bromine. Bromine is Br2, so Br. Okay, so proses yang berlaku mesti pada double bond. Carbon-carbon double bond. So, satu ikatan ni akan putus. So, dia akan jadi C, H.
Okay, so ikatan karbon tak cukup 4. Jadi apa yang masuk kat situ? Sebab kita add dengan bromin, so bromin akan masuk sini. Br, kita masuk Br. Okay, so macam mana pula namanya jadi macam tu? Okay ya. Sekarang ni kita ada, selain daripada functional group, okay, kita tahu carbon-carbon double bond ni adalah functional group. Functional group. Okay, kumpulan yang kita tengok, kita tahu oh ni alkene. Okay, so bromine or chlorine or iodine ataupun halogen adalah salah satu branch group. Kumpulan cabang. Okay, ni benda barulah. Ada branch group, kumpulan cabang. Kalau sebelum ni kita namakan untuk naming of alkene, the position of functional group sebelah belakang kan. Contoh macam pen, one, in. Okay, ini position of functional group, carbon-carbon double bond. Tapi untuk position of branch, okay, untuk kedudukan cabang, nama kita akan letak sebelah depan. Nombor dan namanya kita akan letak sebelah depan. Contoh 2 bromo pen 1 in. Maksudnya bromine pada carbon number 2. Okay, bromine at carbon number 2. Okay, so kita tengok balik yang atas ni. Kita bagi nombor dulu kat carbon ni 1, 2. Kalau saya mula kiri ke kanan ke samalah. Okay, so kita tahu dia dah tak ada double bond. So dah tak ada double bond. So bila dah tak ada double bond, dia dah jadi ethane. So belakang ni dah jadi ethane. Okay, tak ada double bond. So dah tak ada kumpulan berfungsi. So tak ada nombor kat belakang. Okay, branch dia adalah bromine. Bromine, kalau bromine kita panggil bromo. Iodine, iodo. Klorin, kloro. So ada bromine kat situ, kita kata bromo. Saya tulis pen lain. Okay, bromo. Okay, kalau ada satu bromine kita panggil bromo. Tapi kalau ada 2 bromine, jadilah dibromo. Dekat mana kedudukan bromine tadi? Carbon nombor 1 dan carbon nombor 2. Okay, carbon number 1 and carbon number 2. So 1, 2 dash dibromo ethane. Okay, so 1, 2 dibromo ethane. Okay, itu cara nak namakan. So ingat, halogen is one of the branch group. Salah satu kumpulan cabang. Ada banyak lagi kumpulan cabang sebenarnya. Tapi kita tengok hari ni satu dulu iaitu halogen. Okay, itu baru addition of halogen. Baru chemical properties yang ketiga. Next. Oh, lupa nak cerita. Halogenation ni, kalau kita tambah bromine namanya bromination lah. Kalau iodine, iodination. Kalau chlorine, chlorination. Ataupun paling senang kita panggil halogenation. Halogenation can be used to, halogenation bromine saja. Okay, bromination ni can use to test the presence of carbon-carbon double bond. Maksudnya kita boleh compare. Adakah yang ini alkene atau alkene. Contoh saya ada 2 botol. Nak lukis botol tak payah lukis lah. Okay, saya ada test tube lah. Okay, test tube A. Okay, ada, yang ni adalah test tube B pun ada larutan. So yang mana satu alkene, yang mana satu alkene. Contoh saya ada hexene and hexene. Which one is hexane, which one is hexene. Okay, untuk tahu ni kita tambahkan kedua-dua ni dengan bromine. Okay, tambahkan dua-dua dengan bromine. Okay, add bromine and then we shake the test tube. And then kita observe dia punya color of solution. Okay, bromine kita tahu bromine is brown color. Okay, kalau ada double bond, brown color ni akan decolorize to colorless solution. Okay, double bond, kalau ada double bond, brown color will decolorize. Dia akan dinyah warnakan menjadi tidak berwarna. Okay, become colorless. Okay, kenapa? Sebab tadi kita tahu ethene bila kita tambah dengan bromine, dia akan jadi single bond kan. Hidrogen. Ni hidrogen. Okay, dia akan jadi single bond. Okay, single bond dekat sini. Ini single bond. Single bond dekat sini yang menyebabkan, ni double bond, ini single bond. Ini yang akan menyebabkan warna bromine tu akan bertukar. Kalau ada perang, maksudnya ada bromine. Bila bromine dah masuk kat dalam ni, dia dah jadi BR1, BR yang kedua. Dia dah tak jadi BR2, dia BR.
Okay, jadi maksudnya dia dah tak ada warna perang. So, sebab tu brown color become colorless. Okay, so bromination is used to test the presence of carbon-carbon double bond. Okay, to compare the alkane and alkene. Okay, next, addition of hydrogen halide. Okay, yang ni tak ada nama lain. Kalau macam tadi hydrogenation, halogenation. Tapi yang ini tak ada. So, kita cuba buat. Etin juga, saya buat contoh etin. C2H4 plus. Okay, tadi kita dah buat bromin. Kita buat bromin lagi lah. HBr. Okay, so C double bond C, H plus hydrogen bromide HBr. Okay, so apa yang berlaku? Dia akan jadi C, okay, H. Double bond ni dia akan break, dia akan putus. So apa yang masuk? Satu akan ambil hydrogen. Okay, satu lagi carbon akan ambil bromin. Okay, so yang ini etin. Okay, yang ini akan jadi bromoethane. Okay, kalau nak letak ini satu, ni dua kan. So, dia akan jadi 1 bromoethane. Ataupun kita kata bromoethane pun dah cukup. Maksudnya bromoethane, bromin pada carbon number 1. Okay, so bromoethane. Okay, kalau kita perhatikan pattern dia, bila kita tambah dengan satu halogen, dia ada bromo sahaja. Dia tak ada di. So, kita panggil ini tak payahlah cerita. Haloethane lah, haloalkane. Tak apa, nanti awak pening. Tak apa, tengok je So kalau tambah satu bromin, bromo saja. Kalau tadi Br2, so jadi dibromo. Okay, so ini adalah addition of hydrogen halide. Dah keberapa dah ni? 4 kan? Okay, kita pergi chemical properties yang kelima, which is addition of water. Okay, yang ini sangat suka keluar exam. Sebab addition of water ni adalah hubungan antara alkane dengan alkohol. Okay, next subtopic is alcohol. Okay, addition of water or hydration. Macam kita kata hydrate tu maksudnya tambah air. Dehydrate kita kata hilang air kan. So ini adalah hydration. Hydration dia ada condition je. Kalau soalan suka tanya what is the condition of hydration, mesti ada steam, which is water in higher temperature, and then phosphoric acid as the catalyst, 300 degrees Celsius and 60 atm. So ada berapa condition dia? 1, 2, 3, 4. So ada 4. Ada 4 condition yang awak kena tahu, kena tulis. Okay, kalau dalam exam memang suka tanya what is the condition for hydration. Okay, so macam tadi kita lukis lagi. Etin lagi. C double bond C, H plus H2O. H2O is HNOH lah. H dengan hydroxyl. Okay, dia kata produce corresponding alcohol. Maksudnya kalau etin dia akan jadi ethanol. So etin dia akan jadi ethanol. Okay, kalau propin, propanol, butin, butanol, and so on lah. Okay, so ni C, H. Okay, yang masuk apa? Kita ada hydrogen. So, satu masuk hydrogen, satu lagi masuk OH. Okay, OH dekat sini bukan hydroxide. Kita dah belajar OH negatif kan, ini hydroxide. Tapi ini adalah dash OH, ikatan lepas tu ada OH. Ini namanya hydroxyl. Okay, saya tulis semula. Okay, nama dia adalah ni OH. Okay, hydroxyl. Okay, hydroxyl is the functional group for alcohol. Next, homologous series. Okay, dan pastikan bila kita lukis C bonded with O and then baru ada H sebelah. Atau cara selamat dia kita boleh lukis begini. C, H. Sini pun tadi ada H. Ini O and then O bonded with hydrogen. Sebab
hidrogen hanya boleh buat satu ikatan, iaitu dia terikat dengan O. Tapi kalau kita terlukis begini, CCOH. Okey, nampak ni di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah pun dikira salah. Okey, ataupun awak terlukis macam ni, COH. Okey, maksudnya ini C yang bonded dengan H, H bonded dengan O. Ini lagi salah sebab hidrogen hanya boleh buat satu ikatan. Okey, dalam exam memang pemeriksa akan check benda ni. Saya dulu waktu marking SPM, okey, untuk marking SPM memang saya akan ambil pembaris and then check. Oh ni kat tengah-tengah ke, kena dekat H ke, kena dekat O. Kalau kena dekat O, betul. Kena dekat H, salah. Dekat tengah-tengah pun, salah. Tapi tengah-tengah tu pun check juga. Banyak ke H ke, banyak ke O. Okay, so dia memang rigid lah. So kena lukis betul-betul. Okay, so macam saya sebut tadi, addition of water will produce alcohol. Okay, addition of water will produce alcohol. Okay, next one, addition of hydroxyl group. Okay, kalau tadi dia tambahkan air, dapat ada satu hydroxyl. Hydroxyl group kat sini sebenarnya nama lain dia adalah oxidation reaction. Oxidation. Tindak balas pengoksidaan. Di mana oxidation reaction ni kita akan tambahkan dua hydroxyl. Dua hydroxyl group Okay, use oxidizing agent. Oxidizing agent adalah ejen pengoksidaan. Apa itu ejen pengoksidaan? Oxidizing agent dikata adalah substan yang akan menyebabkan substan lain teroksida. Okey, macam oksigen kan. Oksigen menyebabkan suatu bahan lain teroksida. Tu kita panggil oxidizing agent. Tapi untuk eksperimen yang ini kita gunakan potassium solution apa jap. Okey. Potassium manganate 7 solution. Okey, potassium susah nak tulis. Potassium KMNO4. Potassium manganate 7 solution. Ada acidified kat depan. Acidified potassium manganate solution. Maksudnya larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, ataupun K2Cr2O7. Ini namanya potassium dichromate 6. Potassium dichromate 6. Okay, acidified potassium dichromate 6 solution. Okay, yang ini potassium manganate 7 solution. Okay, so dia akan tambahkan dua hydroxyl group, dua kumpulan hydroxyl group. Okay, example ethene CH. Okay, bila dia tambahkan dengan oxidizing agent, okay, dia tambah oxidizing agent. Okay, dalam buku teks dia tulis begitu oxidizing agent dia. K2O maksudnya oxidizing agent. Check buku teks tak silap saya sini ada plus H2O. Okey, kat sini ada KMNO4. Okey, so apa yang berlaku kat situ? Kedua-dua double bond ni tadi, kedua-dua carbon yang ada double bond ni kita akan tambahkan kumpulan hydroxyl. Tak muat lah, saya letak atas C H. Okey, dekat sini tambah OH. Dekat sini pun tambah OH. Ada dua hydroxyl group. Okay, so bila ada dua hydroxyl group, dia ada dua kumpulan functional group alkohol ni hydroxyl. So namanya akan jadi etan 1,2-diol. Okay, etan means daripada ethane. Etan pula. Ni bahasa Melayu. Ethane. Saya padam. Saya lukis balik lah. Okay, H double bond H. Okay, tambah dia akan jadi CH OH. So ini ethene, ini adalah etan 1,2-diol. Okay, ethane
Okay, ethane 1,2-diol. Ethane 1,2-diol. Okay, ejaan dia. Ni sebenarnya dia dah jadi ethane, tapi kita buang E kat belakang, kita letak ol. Okay, tak apa, nanti kita tengok lagi dalam kumpulan alkohol. Okay, so oxidizing agent. Oxidizing agent is potassium manganate 7 solution or potassium dichromate 6. Okay, kalau kita guna potassium manganate 7, okay, yang ni adalah purple. Okay, bila habis eksperimen, purple ni akan jadi colourless. Okay, purple akan jadi colourless. Okay, ini juga boleh digunakan untuk compare alkane dengan alkene sebab ataupun kita kata nak prove the presence of carbon-carbon double bond selain daripada bromine tadi. Okay, kalau kita guna potassium dichromate 6, K2Cr2O7, potassium dichromate 6, yang ini warna dia adalah orange. Okay, orange nanti dia akan jadi warna green color. From orange to green. Yang ni purple to colourless. Okay, purple to colourless. Okay, ini adalah addition of hydroxy group or oxidation. Okay, the last one is polymerization. Polymerization kita dah pernah belajar waktu tingkatan 4. So kita ulang sikit. Polymerization, for example, ethene, C double bond C, H. Okay, ini we call as monomer. Okay, monomer. Okay, bila kita buat polymerization, okay, monomer ni untuk dengan number n, maksudnya ada bilangan dia n. Okay, bila berlaku polymerization akan berlaku pada double bond kan. So double bond ni akan break. So dia akan jadi H, C, H. Okay, so ini tak cukup, carbon tak cukup ikatan. So dia akan terikat dengan monomer sebelah dia. Carbon ini pun akan terikat dengan monomer sebelah dia. So kita tutup kurungan. So dia jadi macam inilah. So ini monomer dia ethene. Okay, untuk polymerization, nama kekal, awak tambah je poly kat depan. So maksudnya dia akan jadi polyethene. Okay, polyethene ataupun polyethene. Okay, so ini adalah polymerization, tindak balas pempolimeran. So kita ada 7 chemical properties of alkene. Okay, which is combustion 1. Number 2 is addition of hydrogen or hydrogenation. Number 3, addition of halogen or halogenation. Number 4, addition of hydrogen halide. Number 5, addition of water or hydration. Number 6, addition of hydroxyl group or oxidation. And number 7, polymerization. Okay, 7 chemical properties of alkene.